Nahitabo nga vehicular accident basay Samar naglabay nga adlaw nga nahidadabin van for hire nga binyahe tikang kaborongan ngadto syudad han Tacloban kundi upat na kinabuhi an awat nga tulo hinin mga boronganon in pagtatalakayin at pagdudumaraan na committee hearing at Committee on Transportation it sanggunian panglungsod it syudad han Borongan. Base ni gimpadangat nga imbitasyon ni SP member Ian Ervin Gallo, Chairperson at Committee on Transportation kan DYESRP Borongan Station Manager Mrs. Ruth Rivera Abunda, tuyo niya committee hearing nga makakalap ng kaangayin nga detalye ug sirkumstansya nga nagpapalibot na nasabing insidente ilabi na adton may kalabutan, it validity ug it current status it kanan vehicular certificate of public convenience o certificate of conveyance nga nadton pagsunod it mga balaod ug mga regulasyon na transportasyon ug adton barabtunon han mga hindadabihan. Gintagan hindoon ni SPM Gallo ang nasabi nga hearing inakaangkla han kanan Committee Oversight Authority kan mandato hit SP nga magparig-on ni legislative measures nga magpipiho hit seguridad hit publiko. Ini committee hearing in pagbubuhatan hit Martes, Pebrero 24, alas 9 hit agha SP Session Hall ha City Hall Building. Una hinigin pahamtang ni SPM Gallo na sabi nga issue a privileged hour durante ang pinakauri nga sesyon ng SP na naglabay nga simana para sa Bagong Pilipinas SOC, Aberia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.